हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आजिर सुपर संडे स्पेशल गल्प रही ए जीवन पछे नरके पड़ी थाओ। गाल्पिक होउछंती शांतनु कुमार आचार्य। गल्पटी कौन रही आसंतु जानिबा। पूर्व काल रे बलद तो नथिले, लोके बलद भली निज निज बिल बाड़ी रे खटुथिले। सेमानंको दुख कष्ट देखि स्वर्ग रे टीट सांग पुषांक आखिरे लुह रहु न थाए। टीट सांग पुंसा जने दयालु आत्मा, तांकु स्वर्गर बोधिसत्व कहा जाए। टीट सांग पुंसांक कांदना देखि यदुआंटी बड़ व्यस्त हेउथांती। से होउचंती निजे भगवान। स्वर्गर बोधिसत्व को से भारी स्नेह करती। दिन पर दिन बोधिसत्व को आखिर लुह झरुथिबा देखि यू हुआंगटी महाव्यस्तरे पड़िले। से तो निजे भगवान, टीट सांग पुंसांक मन कथा न जानते किपरि? सबु जानी थांती, किंतु किछि कहु न थांती। तथापि दयालु आत्मार दुख से बा केते देखन्ते सहन्ते। दिने यू हुआंगटी बोधिसत्व को पचारिले, कौन होईची कुह तो भाई? कौन मर्त्य को जीवा को मन होचे? लोकों को दुख कष्ट आउ देहरे जाऊ नाई ना कौन? टीट सांग पुंसा उत्तर देले, देखुच तो तले से माने कि कष्ट पाउछंती। हल करिबा को बलद हले नाहांती जे पिला गुडा को आमर निजे बलद भली खटुचंती खरा वर्षा शीत काकरे। आमे एबे स्वर्गरु हले बलद पठेई देले केमिति हुअंता? तांको देह कष्ट तो मेंटंता। ध्यात यू हुआंगटी बड़ पाटिटाए करी चमकाई देले दयालु बोधिसत्व को। तापरे भारी कौन स्वर रे कहिले पुणी, अरे पुषा, तमे जानिनो से मनीष गुड़ांकु, तमे सिना गोटिए पणे दयालु आत्माटीए, आखिर तुमर गल गल गली पड़ुछि लुह मनीषंक दुख कष्ट देखिला खुण। हेले मनीषंकर आत्मा तम भली नुह, सेगुड़ाक भारी छेचड़ा निर्दय जीव। ऐछिका तमे तांको पई बलद हले पठेइब कहुछ, भल कथा। तेबे से कौन करिवे जान? बलदठू जीवन बाहर करी काम नेबे, ताकू छुआटू बुढ़ा हवा जाए खटेइबे। सेठू जेमिति बलद बिचारार बल कमिबो ताकू हाणिबे, ता मांस खाइबे। से पाजी गुड़ांकू तमे सिना जानिन, हेले मते तांको आगा मोड़ा सबू जना। से बाया बुद्धि छाड़ बाप बोधिसत्ता मनीषंको ओइछिका दिने केते आउ अनेइल भला। आग तुम दुख जाऊ, तुम आखिर लुह बंद हो, परे देखिबा मनीषंक कथा। किंतु टीट सांग पुंसा तो छाड़िबा जंतु नुहंती। से यू हुआंगटींको कड़ा कथा सुनी मनीषंक पाह आहुरी जुक्ति सुनाइले। आपण सेथिलागि जमारू चिंता करंतु नाही। मनीषंको आपण जेते खराब भाबिचंती सेमाने प्रकृତରେ सेते खराब नुहंती। यदि विश्वास न होची तेबे मु तांको पई मानि नेली। आपण देखु थांतु, जेबे देखिबे मनीष गोरु खाइला, ता मांस खाइला, ता चमड़ा छालिला, मते ता लगी दायी करिवे। मु जीबी नरक को। हाँ हाँ, ता अपकर्म लगी मु जीबी नरक को। हेले मनीष एमिति काम कदाच करिबो नाही। महापुरु कदाच करिबो नाही। बोधिसत्वଙ୍କ व्याकुल निवेदन शुणी यू हुआंगटी आउ कौन करन्ते? कहिले, हौ जदि कहुच सेया करिबी। अरे किए अछरे, हले बलद पठेइल मर्त्य को। एतिकी कहु कहु बलद जाई पहुँची गला मर्त्ୟରେ। मनीष से जंतु को देखु देखु केते सरागरे बांधी पकाइला ताको। कुंडा तोराणी घास पाଳ खाइबा को अजाड़ी देला से जंतु आगरे। खाई पी तंदुरुस्त हेला परे बलद को नहीं हल रे जोची देला मनीष। गिड़ी गिड़िया करी हल लंगल को टाणी नेला से जंतु। पहिले पहिले ताको मन करिबा को पांचण पहाड़ कसी करी चढ़ाइला मनीष बलद पिठिरे। तथापि हलरू फिटाइला परे आच्छा करी खाइबा को पीबा को देई बलद को सुखरे रखिला मनीष। टीट सांग पुंसा उपरु अनेई थांती, केते खुशी रे तळको। तले मनीषर लीला चली थाए बलद को नहीं। नीति सकाळु बलद गुड़ाक खुआई पिए बिल को नौ थाए मनीष। दिन रे बिल रे हल काम करी संज को खुशी रे फेरु थांती समस्ते।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଟିଟ୍ ସାଙ୍ଗ ପୁଂସା ମଣିଷର ଆଉ ବଳଦର ସୁଖରେ ବିହୋଳ ହୋଇ ଆହୁରି ଦଫାଏ କାନ୍ଦି ପକାଇ ଡାକିଲେ ୟୁ ହ୍ୱାଙ୍ଗଟିଙ୍କୁ। ସେ ଡାକ ଶୁଣି ୟୁ ହ୍ୱାଙ୍ଗଟି ତଳକୁ ଅନେଇବାରୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ମଣିଷକୁ ଆପଣ ଯେଡ଼େ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ସେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଜମାରୁ। ଦେଖିଲେ ତଳେ ମଣିଷ ବଳଦ ସମସ୍ତେ କି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ୟୁ ହ୍ୱାଙ୍ଗଟି ଗୁମ୍ ମାରି ରହିଗଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବଚନ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ। ଏଥି ଭିତରେ କେତୋଟି ଦିନ ଅବା କଟିଥିବ କେଜାଣି। ଦିନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ୟୁ ହ୍ୱାଙ୍ଗଟିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ନ ଫିଟାଉଣୁ ସେ କହି ପକାଇଲେ, ଆରେ ଆରେ, ଏ ତ ଆମ ବଳଦର କାନ୍ଦଣା, ତାକୁ କିଏ ମାରି ପକାଉଛି ନା କ'ଣ? ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଟିଟ୍ ସାଙ୍ଗ ପୁଂସାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ଦୁହେଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅନାଇ ଦିଅନ୍ତେ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେଖାଗଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ସେତେବେଳକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବୁଢ଼ା ବଳଦକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ କୁରାଢ଼ୀ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ବଳଦ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ଜୀବନଟା ଯାକ ତ ତମର ଉପକାର କଲି, ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲି, ଆଉ ଜୋର କାହିଁ ମୋ ଦେହରେ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାକୁ ଦେ ଭାଇ, ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ବଳଦଠାରୁ ପୁରା ଉପକାର ପାଇନଥାଏ ସେ ଯାକେ। ତା ମାଉଁସ କେତେ ସୁଆଦ, ତାକୁ ଖାଇବ, ତା ଚମଡ଼ାରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବ, ତା ଶିଙ୍ଗରେ ପାନିଆ ବନେଇବ, ତେବେ ସିନା ଯାଇ ବଳଦଠୁ ପୁରା ଉପକାର ମିଳିବ। ଏଇଆ ଭାବି ମଣିଷ ଶେଷରେ ଏକା ଚୋଟକେ ବଳଦର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରି କରି ରଖିଦେଲା। ତଳର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରକୁ କେଡ଼େ ବିଭତ୍ସ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଭଲା ତାକୁ କହନ୍ତା ଏ କଥାରେ। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ୟୁ ହ୍ୱାଙ୍ଗଟି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଟିଟ୍ ସାଙ୍ଗ ପୁଂସାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କଟମଟ କରି ଅନେଇଲେ। କହିଲେ, ପୁଂସା, ଦେଖିଲ ତ ତମ ମଣିଷର ବିଚାର। ଏଇ ବଦମାସଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମାନି ପଡ଼ିଥିଲ। ହଉ ଯାଅ, ବାଗ ଏଥର ନରକକୁ। ତମକୁ ଖାଲି ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଛି, ଶୁଣ। ନରକରେ ତମେ ଯାଇ ଯୁଗ ରହିବ, ସେତେ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଅନ୍ଧ ପରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ହେଲା ତମର ମଣିଷ ଲାଗି ମାନି ହେବାର ଫଳ। ମନେ ରଖ, ଆଉ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ କି ପୁଣି ନ୍ୟୁନ ଦଣ୍ଡ ନିଜକୁ ନିଜେ ଡାକି ଆଣିବ ନାହିଁ। ହଉ ଯାଅ ଏଥର। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଉ ପାଉ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଯାଇ ନରକରେ ପଡ଼ିଲେ। ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ନିଜେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସେମିତି ଆଖି ବୁଜି ନରକରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଆଖି ଅଳ୍ପ ଖୋଲିଯାଏ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲାଗି ମଣିଷମାନେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଦରଖୋଲା ଆଖିରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅନେଇ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ କେଜାଣି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଝର ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗଳ୍ପ। ଧନ୍ୟବାଦ।